होटेल रे खाइबाकू नहीं तुमुल कांड बासी खाद्य अभियोग करिथिबा युवकंकु मरणात्मक आक्रमण लहलुहाण होई राजरास्तार पड़ी रही सहित कुजंग थाना अभियोग कले आहत युवक पत्नी जहाकू नहीं पुलिस होटेल सीसीटीवी को नहीं तदंत आरंभ करिछि। सूचना अनुसार कुजंग 15 नंबर रे थिबा होटेल फास्ट कुक रे जिल्लानासी ग्रामर संजय माझी बिरियानी ऑर्डर देइथिले। बिरियानी खाइबा समय रे एहा आंबिला लागिबारु एहा बासी खाद्य बोली अभियोग करिबारु संजय को सार्ट चिरी आक्रमण करबा सहित मुंड फटाइबाकू नेई युवक जनक रास्ता रे बसी एहार प्रतिवाद करिथिले। खबर पाई आंबुलांस आसी संजय को नेबा सहित कुजंग थाना रे होइथिबा अभियोग को नेई प्रतिक्रिया रखिछंती होटेल मालिक। उक्त युवक निशा सेवन करथिले। खाइबा परे खाद्य खराब बोली अभियोग करबा सहित टंका न देई पळाई जाउथिबा समय रे किछि ग्राहक उक्त युवकंक मध्य रे जुक्तितर्क हेबा सहित दुकान बाहर मारपीट होइथिला। एथिरे आमे होटेल रो कौनसी कर्मचारी किंबा आमे सामिल नाहु। किछि खळ प्रकृतिर लोक राजनैतिक हिंसा आଳରେ आम होटेल को बदनाम करबाकू अपप्रचार करी उक्त युवकंकु बाध्य करथिले आम होटेल नाम रे कहिबाकू। पुलिस मध्य सीसीटीवी आधार रे तदंत चलाइछि। युवक करिथिबा अभियोग संपूर्ण भित्तिहीन बोली कहिसेंती होटेल मालिक। काली दिन प्राय 2:30 रु 3टा भितर होटेल को दुई जन हिसाब रे अलग अलग लोक आपिला आस्थिले खाइबा कस्टमर। तो से खाइबा भितर तांको भितर कोन कथा कटाकटी होइतला। तो जनक जहार हमरो मुंड फाटी जाइछि जो भाईकर तांकर से टिके मद्यपान करथिले। तो तांको भितर कोन कथा जाइतला आम स्टाफ ता भितर किछि जानि नांदी ठीक से। तो से खाइकी आसीबा परे आगु जतबे कैश काउंटर पाखे आसी पचारले कोन केते टका आइछि आम पिला जे कैश काउंटर रुहंती से कहले 300 टका आइछि। 300 टका है जेतबे से कहले काई एते टका हला ए हला खाया भल लागिलानी आंबिला लागुची चिकन बासी लागुची ए लागुची। तो आम जे कैश काउंटर जे मैनेजर अछंती से जाई पछ साइड रे जाई देखिले जे प्लेट रे सब खाया से खाई देइचंती कोनोसी खाद्य नाही। तो से कथा कहले जे भाई आपन तो खाइचंती आ एक कथा कहउचन जे खराब हिची खाद्य कोन ना ना भल लागुनी हो ना जदी खराब लागुची ताले आपन किछि पैसा काटिकी दियंतु डिस्काउंट करी दियंतु आपन जहा खुशी होछु दियंतु। एक कथा कहय भीतर युक्ति तर्क से आरंभ करले हम पिला सहित कहि कि पैसा न देकी आगु बाहरी पळे आस्तले। तो हम पिला ताऊ पछो डाकिला भाई कोन देकी जांतु पैसा। एई समय आउ जो दुई जण ता साइड रे बसी खाउतले से भी आसी आगे पहुंचले कैश काउंटर पाखे। तो सी ये सही टाइम रे कहले जे आपन जाई पचार नांदी आउ 5 जण को तुम पचारनो जे खाया भल लागुची कि बासी अछि। तो से जो 2 जण आस्थिले कस्टमर से तांको कहले भाई खाया तो आमे सही बिरियानी खाइलु हमहु तो कहीं खराब लागिलानी आपन को खराब लागला। एई कथार से तांको भीतर युक्ति तर्क चलला कैश काउंटर पाखे। जेहेतु युक्ति तर्क हला हमर जे कैश काउंटर मैनेजर अछंती से तांको मना कले जे भाई आपन जाई पाटिनो करंतुनी बाहर को जांतु ये करन। से भीतर बाहर पळे आसी आगे रे आसी पाटितुंड आरंभ कले। से पुणी आसी हम पिला ताको कहला जे भाई पाटी करंतुनी कोन हेची देखिबा काई बेकार पाटी करछु नै कर कहि कि से हम पिला जे भीतर को पळेला। तो ता भीतर से हमर जोडी गाड़ी पार्किंग हुए से जगह रे आसी कि कथा कटाकटी हेई तांको भीतर कोन माडबळ हेचंती कंडोळ हेचंती से कथा हम पिला के जानि नांती कि कोन हेई। ए किछि समय पर जणा पड़ला जे जनक तो मुंड जनकर भाईकर मुंड फाटी जाइछि। ए कथा पर मते किछि फोन गला जे दुकान आगे रे रोड बंद हेइछि आ गार जण मुंड फाटी जाइछि रोड ब्लॉक हेइछि। मु 10-15 मिनिट मु बाहर थिली 10-15 मिनिट भीतर आसी पहुंचली दुकान पाखे। तो कौन हेची बुझिला बेलू एई वाला कथाबार्ता हेची किंतु एई कथा भीतर से लोकटर मुंड फाटी जाइछि। किछि जण लोक ताको मेडिकल न नै ताको जबरदस्त रोड मझिरे सुआई कि रोड ब्लॉक करी बस गाड़ी मोटर सब बंद करी कि ताको बहुत कहउजन जे खराब को होटल ना रे ए को बहुत प्रकार चलै जंती कथा। मु से समय किछि न कहि मु 108 को फोन कली मु एम्बुलेंस को डकेली ता सहित पीसीआर को फोन कली। तो एम्बुलेंस आसी पहुंचला। एम्बुलेंस पहुंचवा सत्ते से लोक किछि ताको जबरदस्त अटकै रखुतांती जे रुह गाड़ी थाना गाड़ी न आसी जाय तुम जीवन जहाँ जार मुंड फाटी ताको जबरदस्त अटकै रखुतांती आ ताको कैमरा शूटिंग करतांती आ कहउतन किए मारछि होटल मालिक मारछि। जेहेतु मु होटल जमा रुहे नहीं आम स्टाफ माने रुहंती आम कैश काउंटर भी अलग पिला रुहंती आम परिवार रे कोनोसी स्टाफ रुहंती कोनोसी लोक रुहंती नहीं। आम परिवार राजनैतिक परिवार होइतिबारु मो दादा जे तपन त्रिपाठी अछंती से जिला बीजेपी रो उपसभापति अछंती तांको बदनाम करिया पई एक षडयंत्र होटेल ना रे एमती कही बदनाम करिया पई गोटे माने परिकल्पित षडयंत्र करिछन से माने। हमें जाइथु खाइया भोक गला खाइया जाइथु
ପାରାଦ୍ୱୀପ ଫେରୁଥିଲୁ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଫେରିବା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ। ଖାଇବା ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଖାଇଲୁ। ଖାଇବା ଭିତରେ ସେ ଆମ ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ଆମେ କହିଲୁ ଭାଇ ଏ ବାସି ଚିକେନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛେ, ଚିକେନ୍ଟା ଗନ୍ଧଉଛି। ଆଉ ସେ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଖାଇଲୁନୁ, ଅଧାରେ ପଳେଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲୁ। 500 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ତାଙ୍କର ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କେତେ ପଇସା ହେଲା ନା 300 ଟଙ୍କା। ତାକୁ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏମିତିଆ ପଇସା ନେଉଛ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେଇକି ତୁମେ ଏମିତି ଦେଉଛ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ। ମୋତେ କହୁଛି ଖାଇଥିଲୁ ଚିକେନ୍। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା ପଛରୁ, ତାଙ୍କ ସେଇ ଲୋକ ଆସିଲା ଯେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ସିଏ ଆସିଲା ଗୋଟେ ମାଇଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମାଇଲା। ତାପରେ ଯିଏ କିଆସରେ ବସିଥିଲା ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ଧରି ଆଣି ବାଡ଼େଇ ଆଣି ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ, ସିଏ ଆଉ 3ଟା ଲୋକ ଯିଏ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା, ଯିଏ ପଇସା ରଖିଲା ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍, ସିଏ 4 ଜଣ ଲୋକ ବାଡ଼େଇ ଆଣି ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା। ଆପଣ ଏକା ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ? ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ନନା ଯାଇଥିଲେ, ସେ ନନା ଦେଖୁ ତାକୁ ବି ମାରିଛନ୍ତି। ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଚିକେନ୍ ସବୁ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗିଲା। ସେ ଆସି ସେ ହୋଟେଲ ରିସେପ୍ସନରେ ଯେ ବସିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଖାଲି କହିଲା ଭାଇ ତୁମର ବିରିୟାନୀ କ'ଣ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପଇସା ଦେଉଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନା ବାହାର ଲୋକ, ଏମିତି କ'ଣ ଆମ୍ବିଳା ଦେଉଛ? ନା ନାଇଁ ମୋର ସବୁ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଭଲ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଆମ୍ବିଳା? ନା ତୁମେ ଚାଲ, ଆଉ 2-3 ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ। ସେ 2-3 ଜଣ ପାଖକୁ ନେଲେ ସିଏ ବି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମ୍ବିଳା ଲାଗୁଛି। ଏତିକି କହିଲା ଭିତରେ ପଇସା ଏତେ ଦେଲାବେଳେ ଏତିକି କହିଲେ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଠିକ୍? ଏତିକି କହିଲା ଭିତରେ ସେ ହଠାତ୍ ଖାଇଲେ ଖା ନହେଲେ ଖାଇକି ତାକୁ ତଣ୍ଟିଆଟା ପକେଇଲା ପରେ ସିଏ ଏଠୁ ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛି ଭାଇ କ'ଣ ମାରୁଛ? ଆଉ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଆଖି ଠାରିଦେଲା। ସେ ରିସେପ୍ସନରେ ଯିଏ ବସିଥିଲା ସେ 2 ଜଣ ତାକୁ ଆସିକି ମାରିକି ବାହାରେ ଆଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟି ଦେଲେ ବାହାରେ, ଭିଡ଼ିକି ହେଇକି ସେଠି ପୁରା ସେ କହିଲା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି। ତାପରେ ସେଇଠି ଆଉ କିଏ ଲୋକ ସବୁ କୋଉଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେଠି ଗଦା ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଣିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କିଏ ଆଣିଲେ? ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆଜ୍ଞା 100ଟା ଆଣିକି ଆସିଲେ, ଆମ 112 ପୁଲିସ ବାଲା ବି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବସେଇକି ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ସେଟା କାହା ହୋଟେଲ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 15 ନମ୍ବର ହୋଟେଲ, ସେ କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଜେପିର କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ନା ଜାଣିଛନ୍ତି? ତପନ ସ୍ୱାଇଁ ନା ତପନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ହୋଟେଲରେ। କିଏ ମାଲିକ କିଏ? ତପନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍, ବିନା ଦୋଷରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାରିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ସାର୍, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍। ତ ମାରିକି ସାର୍ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପଇସା ପତ୍ର ସାର୍ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନା ଚେନ୍ ଗୋଟା ପକେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତାକୁ ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ନେଇକି ତାକୁ ସାର୍ ମାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆମକୁ ସାର୍ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ସାର୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।